أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا دليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، ما زلنا مع سورة الحجرات، والتي نحاول من خلالها ومن خلال الأوامر الستة التي جاءت والنداءات الستة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى للمسلمين عموما وللناس كذلك، أن نأخذ ما يعيننا على أن نعطي لحياتنا معنى. إن هذا هو الهدف الذي نجتهد لتحقيقه في هذه الدنيا، أن يكون الهدف النبيل هو الذي تبنى عليه حياة الفرد، وهو سائر إلى الله سبحانه وتعالى. فإعطاء المعنى للحياة لا يمكن أيها الأحباب الكرام أن يستقى إلا من معينه الأصلي الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى من غيرهما منهجا فلا شك أنه سيتعب نفسه ويتعب حياته ولن يصل إلى أن يحقق المقصود من حياته. لذلك نجتهد دائما لكي يبقى الإطار العام الذي نأخذ منه ونستقي منه مباشرة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحدثنا آنفا عن النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأخذنا منه كيف يمكن للإنسان أن يجمل حياته بهذا الأمر وبهذا المبدأ، ألا يقدم على شيء إلا بعد أن يكون له إذن من الله ورسوله. ثم أرجعنا قوله سبحانه وتعالى في النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حتى نخصص له وقتا يليق به، لأنه سنجمل فيه كل شيء باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأمثل الذي لا مثيل له في تنزيل القرآن في حياته، وهو الذي قالت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. ذلك أرجعناه لنجعله مسك الختام لمن أراد أن يزين حياته باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثالث في الآية السادسة: كيف نتعامل مع الأخبار حتى يريح الإنسان نفسه
ولا يظلم غيره. حدثنا عنه في الأسبوع الماضي. اليوم سنقف مع الآية 11 و12 إن سنح الوقت. قوله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نعطي لحياتنا معنى ونشغلها بما ينبغي أن تشغل به، لأن هذا هو الإشكال عند الإنسان اليوم، أنه يشغل نفسه ويضيع وقتا وجهدا كبيرا فيما لا يعود عليها بالنفع، فيبقى بآخر المطاف يرجع بخفي حنين ثم بآثام وأوزار. فالآية 11 جاء فيها الأمر من الله سبحانه وتعالى بعد النداء لكي تنبهنا عن 3 أمور قبيحة ينبغي ألا نشين بها حياتنا، وينبغي أن نزين حياتنا بما يخالفها. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء ثم جاءت الأوامر. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذا الأمر الأول، لا يسخر قوم من قوم. ثم الأمر الثاني ولا تلمزوا أنفسكم. الأمر الثالث ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم انظروا كيف أنهى الله سبحانه وتعالى هذه الآية. نعت الحق سبحانه وتعالى وأعطى صفة الظالمين لمن يسخر ويلمز ويهمز. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب أي مما ذكر فأولئك هم الظالمون. نحن نعتقد أن الظلم هو أخذ المال بس والضرب والحبس والقتل لا، كثير من المظالم نفعلها بألسنتنا، وهذه كلها تتعلق باللسان وبسوء النية والعياذ بالله. لذلك السياق في الآية ينبغي الانتباه إليه. كيف يريد الله سبحانه وتعالى أن نعيش في مجتمع لا سخرية فيه، مجتمع لا همزة ولا لمزة فيه. وإن كانت هذه الأمور الثلاثة متقاربة، السخرية واللمز والهمز أصلهما كل الثلاثة أصلها الكبر والعياذ بالله. لذلك حينما لما صح في الحديث الصحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لصحابته لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني أنت مؤمن ومسلم وتصلي وكذا، لأنه لا يتحدث عن الكفار هذول مشركين لا يتحدث عنهم، ولكن المؤمن المتكبر والمسلم الذي يدعي الإسلام وفي قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. فقال الصحابة، ربما الصحابة اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالتكبر مظاهر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه ونعله حسنا، يكون يعني يلبس جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا المقصد، لا أتحدث عن هذا، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس هو اللمز والهمز والنمز. غمط إنه حينما يتكبر الإنسان يحتقر غيره، يرى غيره دونه، وهذا ما سنأتي للتفصيل فيه. لماذا؟ Alors, chers frères, chers sœurs, on est toujours avec notre sujet dont on essaye de donner beaucoup plus de détails, parce que l'objectif que chacun de nous doit arriver à réaliser cet objectif qui est donner du sens et du vrai sens à notre vie. On est là et c'est bas monde. Notre vie doit avoir un sens. Ça veut dire le temps, l'énergie, tout ce que je veux faire, produire ici, c'est ma vie, c'est mon capital. Alors je dois lui donner un sens et surtout en cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a pris à titre exemple, on avait dit, et on va jamais, comment dirais-je, cesser de le répéter, que celui qui cherche à donner du sens à sa vie doit
la voie coranique et la voie prophétique, il se trompe du chemin. Pourquoi? Parce que c'est ces deux éléments qui nous encadrent et qui nous donnent ces guidances. Et ces éléments qui vont nous aider à mettre en œuvre les moyens à travers lesquels on peut donner du sens à notre vie. Et on va en profiter de ce sens, de vrai sens, quand on suit ça veut dire ces commandements de vivre de Dieu subhanahu wa ta'ala et la tradition prophétique. On va vivre cette meilleure vie et cette vie heureuse. Et ici-bas ainsi que dans l'au-delà, Inch'Allah. À titre exemple, on n'aura pas le temps d'étudier tout le Coran, mais on prend quelques exemples et on a pris Surat al-Hujurat. On a dit Surat al-Hujurat, 18 versets, et 6 versets, Allah les a réservés pour nous appeler 6 fois. 5 fois aux les croyants, une fois aux les gens. Et on avait parlé, le premier verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ou ceux qui ont cru à Dieu ne devancent pas devant Dieu et son messager. On a dit que cette règle principale, c'est la base et le premier pas. Celui qui le met en œuvre, de ne rien faire dans sa vie, de ne jamais réagir, qui que ce soit, idée ou action, tant qu'il n'a pas le feu vert de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala et son messager. On avait parlé, on a exploité ça comme il se doit. Et puis, le deuxième verset, c'est la relation avec le prophète. On va la laisser jusqu'à la fin, parce qu'il exige comment dirais-je, plusieurs brèches, Inch'Allah. Le verset 6 de même chapitre, Al-Hujurat, Allah me parlait de comment réagir et comment se comporter, comment accueillir les informations. Quand un pervers vous rapporte une information, méfiez-vous. Faites attention. On a bien parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler, on va apprendre aussi à détailler le verset 11 et le 2, c'est le temps le permet. Sinon, on reste sur le verset 12. À travers le verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: oh, ceux qui ont cru à Dieu. Voilà toujours l'appel réservé pour ceux qui ont cru à Dieu. Parce que c'est eux qui devaient toujours mettre en œuvre les prescriptions du Coran. Pourquoi? Parce qu'ils croient à ces paroles. Ils croient à ce message. Et ils ont la certitude que ça vient de Dieu. Et quand Dieu nous ordonne, nous donne une prescription dans le Coran, c'est pas pour rien. Il nous donne cette prescription parce qu'il veut rendre notre vie heureuse. On n'a pas révélé ce livre sur toi pour que tu sois malheureux, ce qui veut dire pour que tu sois heureux, mais quand tu le mets en œuvre, en pratique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit subhanahu wa ta'ala? Pour embellir notre vie, pour donner du sens à notre vie, pour vivre dans une société, il faut éviter des défauts que Dieu subhanahu wa ta'ala a bien précisé dans ce 11e verset du chapitre des appartements, en nous disant: oh, ceux qui ont cru à Dieu, ne se rayez pas, ne se moquez pas les uns vers les autres. Il ne faut pas se moquer des autres, qui que soit individu vers l'individu ou groupe vers le groupe. La deuxième recommandation, ne dénigrez pas non plus. Et troisième, ne lancez pas mutuellement du sabrique injurieux. Regardez à travers ces trois, Allah subhanahu wa ta'ala ne détaille, malgré qu'il y a une grande liaison, une forte liaison plutôt, une forte liaison entre les trois. Se moquer, se rayer, se jeter des surnoms qui ne sont pas acceptables, ou bien de mépriser la personne, c'est lié. Le point de liaison entre les trois, ce sont tous à cause de l'orgueil. Quand la personne se sent orgueilleux, il regarde toujours autrui moins que lui. Il se garde toujours favorisé. Toujours il se voit meilleur. C'est pour ça le hadith, le Sahih al-Bukhari, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: n'accède pas au paradis celui qui a dans son cœur, ne serait-ce que
un atome de grain, comme un atome de la mesure d'un atome de grain d'orgueil. Ça veut dire quelque chose minuscule, qu'on n'arrive même pas à voir avec l'œil nu. Les compagnons, ils ont cru que le prophète, il parle de le fait de s'habiller comme il se doit, le fait de, ça veut dire l'apparence. Si la personne, soi-disant, il a une belle apparence, c'est l'orgueil. Le prophète a dit non. Parce qu'ils ont dit, l'un de nous, il vient que ses habits, ses chaussures même soient belles, qu'ils soient beaux et envertés dans sa apparence. Le prophète a dit non, je ne parle pas de ça. D'ailleurs, ça c'est recommandé. Allah jamais yuhibbul jamal. Dieu est beau, il aime la beauté. D'ailleurs, il ne faut pas, ta parure, il faut la prendre, il faut se montrer beau. Mais le prophète il a dit, mais c'est quoi l'orgueil? C'est batrul haqi. C'est quoi? C'est de pousser la vérité, de ne pas accepter la vérité, ou d'accepter ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, non. Quand tu trilles dans la vérité, c'est là ça te plaît, c'est là ça te plaît pas. C'est ça. Batro, ça veut dire, hein, tu cherches seulement ce que soit tu le pousses entier, soit tu cherches ce qui te plaît. Ou bien, ramtunas. Voilà l'orgueil. Hein? L'orgueil a deux piliers. Deux piliers, ou bien deux conditions. Ne pas accepter la vérité et mépriser les gens. Quand tu méprises les gens, bien évidemment, tu vas te moquer d'eux. C'est ça, aujourd'hui. Regardez notre société. Comment la moquerie, ça devient un art. À travers les réseaux sociaux, à travers les slogans des gens, à travers la relation, celui qui arrive à se moquer d'une façon beaucoup plus rigolo, c'est celui qui est... Aujourd'hui, ça devient, pourquoi je me dis ça devient un art? Carrément des pièces de théâtre de la moquerie. Des nations vers les nations, des individus vers les individus, des tribus vers les tribus. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en œuvre ça. Interdit de se moquer. تعرفون لماذا؟ لأننا لا نعرف لماذا لذلك. On ne connaît pas les conséquences, c'est pour ça qu'on se moque. بالله عليكم أيها الأحباب الكرام، حينما يسخر الإنسان من الآخر، هل تمعن وتفكر أن هناك أمورا في الغالب نحن نسخر من هيئة الإنسان أو من شكل الإنسان، يعني خلقته أو من مظهره أو من حالته، وهذه تتعلق بأمور لا يد له فيها. حينما تسخر من شكل الإنسان، بالله عليكم من منا خلق نفسه حتى يعتبر نفسه خير من غيره؟ حينما ترى إنسانا لا يعجبك وجهه، هذا إشكالك أنت. إنما هذه خلقة الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. حينما تسخر من حال الإنسان، من شكله، من يعني هذا يتعلق برزقه. فقير ليس له شيء يمكن أن هذا خارج عن إرادته. من منا ولد ويريد أن يكون غنيا، وولد ويكره أن يكون فقيرا؟ حديث عباس عن البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه قبل أن تخرج إلى الدنيا كتب رزقك وأجلك وعمرك وشقي أم سعيد. قبل أن تخرج الله كتب لك رزقك، أنت ستكون من الأغنياء ولا من متوسط الحال ولا ستعيش فقير. إذن لما تسخر مني وأنا فقير؟ الفقر خارج عن إرادتي. إذن أنت تسخر من قضاء الله. إذن انظروا كيف نتعامل مع الله انطلاقا من خلق الله. لذلك جاءت بعض الروايات، تعرفون لماذا سمي نوح نوح؟ جاءت بعض الروايات أن نوح رأى كلبا أجربا فسخر منه، فأنطق الله الكلب فقال يا نبي الله أتسخر من المخلوق
أم من الخالق؟ إيش أنت تسخر من المخلوق اللي هو أنا، أم تسخر من الخالق الذي جعلني كذا؟ واحد إنسان مريض أنت تسخر منه، أنت تسخر من الذي ابتلاه بالمرض، ولو شاء لابتلاك. لذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن هذه السخرية وجعلها ظلم. لماذا؟ إنك تعديت حدودا. ونحن الآن أصبح عندنا هذاك المغربي، هذاك الجزائري، هذاك التونسي، هذاك الموريتاني، هذاك الكحل، هذاك الأبيض، هذاك الغليظ. يا شيخ أليس مشكلنا هذا؟ هذاك المزلوط. يا أخي قدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أنت تقول لله سبحانه وتعالى أنت أسأت الصنعة، ولا هذاك العور، شتي هذاك العرج، شتي هذاك مولود نين. رأيتم يا إخوان كيف أن نحن في مجتمعنا نأتي بأمور عند الله عظيمة نحسبها هينة، نحسبها هينة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء، تعلم أبو الدرداء. بعض الروايات قالت إنه بلال، وبعضهم قالوا ليس بلال، هو واحد من خدمه. تخاصم معه كلام شد كلام، فقال له يا ابن السوداء. قيل بلال وقيل غيره. المهم القصة واقعة، لا يهمنا من المحدثون يخوضون في هذا الأمر. المهم القصة في صحيح مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتكى يا أبا الدرداء سببته عيرته؟ قال نعم. قال سببته بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، بقي فيك أثر الجاهلية، لم تستفيد من الإسلام بعد. ورجع أبو الدرداء من صوفية الصحابة بعد ذلك. امرؤ كم منا الآن فيه جاهلية، كم منا اليوم يتمسك بجاهليته؟ هذه جاهلية يا إخواني. كم من المسلمين اليوم يطلق عليهم هذا اللفظ، أيها الناس أيها المسلمون فيكم الجاهلية، لأنك تعتبر أنك أحسن من بلاد فلان، وأحسن من شكل فلان، وأحسن من مال فلان، وأحسن من لون فلان، وأحسن. من الذي أعطى للأسود لونه؟ من الذي أعطى للأبيض لونه؟ لذلك تعرفون إيش يقول الله سبحانه وتعالى يبين لنا؟ هل سنتذكر؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكونوا خير. ربما أنت تسخر من مزلوط وهو عند الله من المقربين، وأنت عند الله لا ينتظر إلا أن تأتي لكي يجيبك إجابة التي تليق بسخريتك، وهو عند الله من المقربين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الأشعث الأغبر الأسود الضعيف الذي لو قال يا رب قم الساعة لأقامها، الله يطيعه. رأيتم يا أحبابي كيف تريد أن تجعل لحياتك معنى وأنت في قلبك كبر، وتسخر من خلق الله، وتسخر من قضاء الله، وتسخر في ملكوت الله وفي مخلوقات الله. بغير الشخص أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. أقول قولي هذا واستغفر الله الرحيم. إنك لأنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أما بعد. Alors je disais, regardez, quand on médite ce verset-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, il ne faut pas se rier, il ne faut pas se moquer les uns vers les autres. Le groupe pour le groupe. Il y a même détaillé les hommes, les femmes. Ici, normalement, quand on parle des croyants, ça englobe tout. Mais Allah a détaillé pour vraiment lutter contre ce crime. Lutter contre ce défaut anti-islam, défaut de jahili. Je disais parce qu'on ne connaît pas les conséquences. On ne sait pas ce qu'on fait. Parce que normalement, quand tu te moques de quelqu'un, quel que soit de sa couleur, quel que soit de sa création, quel que soit de son état, en vérité, tu te moques de ton Seigneur toi-même. Parce que la personne parmi nous n'a été créée comme il a souhaité.
Est-ce que l'un de nous a été grillé comme il a souhaité? Personne. Si moi j'avais le choix, je vais être parmi les rois et les plus beaux du monde. Mais je n'avais pas le choix. Je suis un destin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi je me moque de quelqu'un qui est aveugle, qui boite, qui a une maladie, qui est pauvre, qui est noir, qui est blanc, qui est gros, qui est mince, qui est d'origine tille, qui est marocain, qui est tunisien, qui est ce qu'il veut. Personne parmi nous n'a pas choisi ni le territoire où il doit être né, ni ses parents, ni son mode de vie, ni sa situation, ni sa création. Alors croyez-moi, quand le Coran nous interdit ça, pour nous dire faites attention, quand tu traites quelqu'un qu'Algérien, Marocain, Tunisien, aveugle, qui boite, qui a une maladie, qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, qui est ici, qui est ça, sache que tu es en train de critiquer la création de Dieu dans sa propre royauté. C'est comme si tu rentrais chez le palais d'un roi et tu commences à lui dire « Mais Seigneur, cette fenêtre elle est tordue, cette fenêtre elle est noire, pourquoi vous n'avez pas mis la peinture rouge? Mais ça ne te regarde pas, c'est mon palais, c'est moi qui est là. » C'est comme ça, Ahbab Karam. On est tous des créatures de Dieu. Pourquoi on se moque l'un des autres? Mais j'ai dit que le problème de ça, c'est l'orgueil qui engendre ça. Celui qui se permet aujourd'hui, comme je dis, ça vient un art aujourd'hui, de faire des pièces pour se moquer de celui qui a la barbe longue et celui qui a une petite barbe et celui qui n'a pas de barbe. Mais arrêtez, arrêtez de regarder les autres, ils regardent tes défauts. Je ne veux même pas vous dire arrêtez de regarder les défauts des autres, parce que c'est qui t'en dit que c'est un défaut? Celui qui est aveugle, c'est qui t'en dit que c'est un défaut? Celui qui a une maladie, c'est qui t'a dit que c'est un défaut? Peut-être sa maladie, ça le lève auprès de Dieu de degré, et toi qui es en bonne santé, tu es dans le degré le plus bas auprès de Dieu. C'est qui dit que la pauvreté c'est un défaut? Le prophète Sassam, quand il nous a parlé de peut-être vous trouvez quelqu'un dans la société rejeté, banni dans la société, mal habillé, mais tu ne vas même pas ouvrir la porte pour le saluer. Mais si il demande Dieu, s'il fait un appel à Dieu, Dieu exauce son appel. Toi tu vas prier l'inouï, Dieu ne va même pas te donner son importance. Et lui, il est banni dans la société, il se dit, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Il est satisfait de son dessein. Il est aux côtés de Dieu, subhanahu wa ta'ala. S'il ordonne Dieu de faire quelque chose, il va le faire. Et les histoires, si on avait le temps, on va les citer des élus de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Pour ça, chers frères, chers sœurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à Abu Darda, il avait un conflit avec un esclave, c'est même pas... pour que le prophète montre vraiment, il n'y a pas, même si c'est un esclave, c'est ton frère. Si sa situation sociale lui permet d'être un esclave, il l'est, et après ça passe. Mais le prophète ensemble, quand cet esclave se plaint du prophète, parce qu'Abu Darda, il l'avait insulté. Il lui a dit, fils du noir, comme ça. Traduit mot à mot. Il se plaint, le prophète et Abu Darda, un grand compagnon. Il dit, tu l'as insulté. Tu as insulté de sa mère, il dit. Alors, tu gardes toujours les défauts de l'Jahiliya. Ton cœur, il n'est pas encore comme il se doit. Tu as des difficultés. Dans ton cœur, tu as des problèmes. Dans ton cœur, alors tu as, comme le prophète il a dit, celui qui garde dans son cœur, qui adopte dans son cœur une tombe d'orgueil, n'accède pas au paradis. Après, le prophète a répondu, c'est pas l'apparence et la beauté, ça c'est demandé. Il faut toujours être beau. Il faut toujours montrer la grâce de Dieu, mais avec modestie, c'est pas avec orgueil. Mais l'orgueil, c'est celui qui rejette la vérité. Il ne veut pas accepter la vérité. Quand on lui manifeste la vérité, il n'accepte pas. Et celui qui méprise les gens. Alors mépriser les gens, fais attention, tu es en train de critiquer ton Seigneur dans sa royauté. Pourquoi celui-là tu l'as rendu aveugle? Pourquoi celui-là tu l'as rendu ici? Pourquoi? Ça c'est les créations de Dieu. Pour ça, c'était pour finir. Certaines versions ont rapporté que Noé, alayhi salam,
Il s'appelait Noué parce que Nouh jat min al-niyaha. C'est surtout les femmes en jahilite, quand la femme perd un de ses proches, il appelle les femmes du quartier pour crier, pleurer et manifester, ça veut dire l'angoisse de la perte de cette personne. Et c'est interdit au niveau de l'islam. C'est bien niyaha. Quand il a vu un chien qui a une maladie de peau, Nouh, peut-être il ne s'est même pas exprimé au fond de lui, il se moquait de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler le chien. Il dit, ô prophète de Dieu, tu te moques de la création ou des créatures? Tu te moques de qui? Tu te moques de moi? J'ai rien. Je suis rien pour moi. Je suis pour rien. Je suis la création de Dieu. Alors tu te moques de celui qui m'a créé. Et c'est là où Nouh a passé des nuits à pleurer et à demander le pardon à Dieu. Ça, c'est un chien. Alors regardez autour de nous aujourd'hui, chers frères, chers sœurs, comment l'un de nous, il cherche même par poésie. On se moque aujourd'hui avec la poésie. Est-ce que vous croyez qu'on peut vivre une société stable et heureuse, de fraternité, de solidarité et d'amour? Croyez-moi, personne parmi nous ni choisi d'être ni algérien, ni marocain, ni tunisien, ni... Wallahi, la ilaha illahu. Si ce n'était pas les frontières des colonisateurs, on ne va pas avoir ni l'Algérie, ni le Maroc, ni la Tunisie. On va avoir un territoire où il y a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On va avoir une seule spécificité et un seul passeport où c'est écrit, c'est musulman. Et après, là où tu pars, tu es musulman. Jusqu'à ce que tu arrives aux frontières où il n'y a pas de musulmans, à ce moment-là, on va te vérifier ton passeport. Mais malheureusement, même nous, parfois, les peuples, on participe à cela. Comment ça? Je veux marier ma fille à cet Algérien, ou bien à ce Marocain, ou bien à ce Tunisien, des pourritures de la vie. Est-ce qu'on dit ça ou non? Confirmation. C'est notre problème. Alors comment on peut chercher que notre prière peut nous rapprocher de Dieu? Jamais. Pourquoi? Parce que nous, on commence à critiquer Dieu. Alors dire voilà, moi je suis un Marocain, ma fille va être mariée par quelqu'un d'autre qui n'est pas marocain. Ça va pas la tête. Simplement on le dit aujourd'hui, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'on dit. Mais c'est ça notre problème. Alors celui qui veut donner un vrai sens à sa vie, qu'il sort de tous ses problèmes et qu'il vit une vie neutre, gouvernée et dirigée par la ilaha illallah محمد رسول الله. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والهمة الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعلنا من الراشدين. اللهم الهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعلنا من الراشدين. اللهم الهمنا السداد وفصل الخطاب واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى امورنا واجمع شتاتنا والف على الحق قلوبنا ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب لا تجعل من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك ان تحفظنا في هذه البلاد في ديننا وفي اهلنا ودوينا وفي مساجدنا وعلمائنا وائمتنا واخواننا واخواتنا وكل من له محبه بيننا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجمعنا على طاعتك ورضوانك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم بارك للمنفقين في اموالهم. اللهم يا رب من ينفق لبيتك اللهم بارك لهم في اموالهم. اللهم بارك لهم في ذرياتهم. اللهم شافي مرضاهم. اللهم عافي يا رب مبتلاهم واقض ديونهم وفرج كروبهم يا ذا الجلال والاكرام. واصلح اولادهم وازواجهم واحفظهم في اعمالهم وتجارتهم ودويهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا رب كل من يجتهد لخدمه بيتك يا رب فبارك له في بدنه وبارك له في سمعه وبارك له في اهله وولده ودويه واجعلنا واياهم من الراشدين. اللهم انصر دينك وانصر شريعه نبيك وانصر عبادك الصالحين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.